को तुम जीवन को बदली देव जीशु कथा जीशु कथा जीशु कथा। प्रभुंकर महान धन्यवाद बेसी खुशी आप मैंने उद्योगी अच्छा कारण एबे जो भाइरस चली शिथिलता उद्योगी शिथिल आ लोक मैंने हीरो को प्रस्तर तुल्य पुणी वाक्य शुणवे मन दौना बाइबल पढ़वे मन दौना प्रभुंकर सेवा करें आग्रह ना किंतु आम मॉर्निंग ग्रुप सबुदिन प्रभात रे प्रथम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर सब मॉर्निंग ग्रुप मॉर्निंग स्टार मन को विशेष विशेष मोर हृदय कृतज्ञता धन्यवाद दूची। आउ भाइरस बड़ डेंजर भाइरस जो आम शिथिल हो जाऊ बहुत असुविधा है कोरोना रे भाइरस आम बंचिलु उद्योग जो शिथिल हो बंचाटा बड़ कष्ट तेणु आम उद्योग प्रभुंकर आराधना सेवा करवा आउ पढ़ा जाऊँगी जे नम्र लोक माने पृथ्वी अधिकारी हे देखो प्रभु केमिति लोक मान प्रभु व्यवहार करते क्या चाहती ए दिन मानक पढ़ुची प्रथम करती आउ 1:27 रु 31 पर्यंत किंतु जेपरी कौन सी मर्त्य ईश्वर छामुरे गर्व न करे एथिपाई ईश्वर ज्ञानी मान को लज्जा देवा निमंते जगतर मूर्ख विषय सब मनोनीत कले पुणे बलवान विषय सब को लज्जा देवा निमंते ईश्वर जगतर दुर्बल विषय को मनोनीत कले आ जहा जगत चक्षुरे मान्यगण्य से सब को व्यर्थ करने निमंते ईश्वर जगतर नीच तुच्छ विषय गुड़िक हाँ नगण्य विषय गुड़िक मनोनीत कले कि हेतु तुम माने ख्रीष्ट जीशु ठारे अच्छ से ईश्वर ठारू आम निमंते ज्ञान अर्थात धार्मिकता पवित्रता और मुक्ति स्वरूप हो अतएव जेपर लेखा अच्छी जे दर्प करे से प्रभु ठारे दर्प करू प्रभु ये पठित कि आशीर्वाद करते आम से प्रकार लोक थिलु आम बहुत दिनहीन दरिद्र अकिंचन किंतु आम देखु प्रभु आमको बाछिले कि आश्चर्य आम पुणी ईश्वर संचित धन मंडली हूँ ईश्वर संचित धन तांको ज्ञान अटु तांको बुद्धि अटु आ मंडली रक्त देइथिले मांस देइथिले सब किछि देइथिले से आमको से बाछि अछंती आज आम अल्प लोक थिबारु ए पृथ्वी मध्य बंची आज पृथ्वी बंची आपण माने थिबारु किछि प्रे बारियर थिबारु प्रभुंक लोक माने थिबारु सेमति लेखा अछि देखंतु आ रीता भणी थिले टिके पढिबार टिके सहायता करबे आ शीघ्र शीघ्र पढ़िले दीपद कौन कही पारे जिसाई 1:9 जिसाई 1:9 जिसाया 1:9 रे लिखाई सैन्याधिपति सदाप्रभु आम्भ मानक पई अति अल्प लोक अवशिष्ट रखि नथिले आमे माने सदमर तुल्य होई थांतु आमे माने हमरर तुल्य होई थांतु अल्प लोक थिबारु ए पृथ्वी बंची पृथ्वी केतले नष्ट हो जाता जो प्रकार पृथ्वी परिस्थिति दे जाउची जो परिस्थिति दे जाउची वर्ल्ड जे भयंकर सब भोणी आउटी पढ़ी देबे कि 2 तिमोथी 3:2-3 आ 2-5 पर्यंत 2 तिमोथी 3:2-5 पर्यंत कारण लोक माने आत्मप्रिय धनलोभी आत्मगर्वी अहंकारी निंदक
ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ, ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବିତ୍ର, ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନ ପ୍ରିୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ ଘୃଣାକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। ଆମେନ୍। ଆଉ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ବାଛନ୍ତି, ବଳବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ବାଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ବାଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିବା କୌଣସି କଥାରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାନି। କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଢିବେ କି? ନହେଲେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ତା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8:11-12। ସାବଧାନ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତା ପାଳନ ନ କରି ଯେପରି ତୁମ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରି ନ ଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁରେ ବାସ କଲେ, ପୁଣି ତୁମର ଗୋମାସାଦି ପଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଓ ତୁମର ରୂପା କି ସୁନା ପ୍ରଚୁର ହେଲେ ଓ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ତୁମର ଅନ୍ତ କଣ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବ। ପୁଣି ଯେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଦାସ ଘରକୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତମେ ପାଶୋରି ଯିବନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ, ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛୁ ସେଇ ଘର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯାହା ଆଜି ହେଇଛୁ, ଆମ ପରି ପାପୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମକୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାନି, ଅହଙ୍କାର ହେବାନି। ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଆଜି ପୃଥିବୀକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ନେପାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ସେଇଠୁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଆମର ଓଡିଶା ସବୁ ରାଜ୍ୟ କଣ ପାଇଁ? ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ, ଗର୍ବ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅରାଜକର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ, ସବୁବେଳେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ବିବାହ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। କମ ସମୟ ଆମେରିକା ଥରହର ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାଗ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆମ ୟୁଥ ମାନଙ୍କର କେତେ ରାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିଜନ କଣ ଥିଲା? ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଭିଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 97:10 ପଢିଦେବେ କି? हे ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀ ଗଣ, ତୁମେ ମାନେ ମନ୍ଦତା ଘୃଣା କର। ସେ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦତାକୁ ଘୃଣା କରୁ। ଆମେରିକାରେ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ପଗାଡଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଡିବେଟରେ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହତ୍ୟା, ସେତେ ତାଡନା ଚାଲିଛି।
ସେତେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଚାଲିଛି। ଆର କାରଣ ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ଅହଙ୍କାର କେବେ ହେବାନି। ଦେଖୁଛ ନା, ଆପଣ ଯଦି ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଆଉ ଦେଶ ଯାଉଛି, ଆମୋସ ପୁସ୍ତକରେ ସେଟା ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା, ଦେଶର ଅବସ୍ଥା, ଇସ୍ରାଏଲର ଅବସ୍ଥା, ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକର ସଲିଳ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ପଢିବା, ସେଠୁ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ଅହଙ୍କାର ଟାଇମରେ, ପୁରା ଅହଙ୍କାର ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବା ଟାଇମରେ ଆଉ ଆମୋସ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖୁଛ ନା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ? ଭଉଣୀ ପଢି ରିତା, ହଁ, 1:1-2। ଆମୋସ 1:1-2। ହୁଁ। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉସିୟର ଅଧିକାର ସମୟରେ ଓ ଜୟାସର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜାରବିଆମର ଅଧିକାର ସମୟରେ, ଭୂମିକମ୍ପର 2 ବର୍ଷର ପୂର୍ବରେ, ତକରସ୍ଥ ଗୋପାଳକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆମୋସ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ ଯେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ତଦ୍ ବିଷୟକ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ଗର୍ଜନ କରିବେ ଓ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇବେ। ତହିଁରେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କର ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ ସକଳ ଶୋକ କରିବ ଓ କର୍ମିଲ ଶିଖର ଶୁଷ୍କ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଦମେଶକର 3-4 ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୌହମୟ ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଦନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗିଲିୟଦକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ସେତିକି ସରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉସିୟ ରାଜା, ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଉସିୟ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ଲେସିଂ କଲେ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଶୁରି ଯାଇ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେ ବଳବାନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତକଣ ଉଦ୍ଧତ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଉସିୟ ରାଜା ଅନ୍ତକଣ ଉଦ୍ଧତ ହେଲା। ଆଉ ନବକ୍ଷତ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରାଜା କଲେ। ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଲା, ଉଦ୍ଧତ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମୋସ। ଆଉ ଆମୋସ ଏତେ ହାମ୍ବୁଲ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମନି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ଦିନହୀନ। କାହିଁ ଟିକେ ପଢିବା କି ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 7:14। ଆମୋସ 7:14। କହିଲେ ଆମୋସ ଉତ୍ତର କରି ଅମସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନଥିଲି କି ଅବା କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପୁତ୍ର ନଥିଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋପାଳକ ଓ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର କୃଷକ ଥିଲି। ହଁ, ଆଉ 15 ଟିକେ ପଢିବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲର ପଶ୍ଚାତ ଗମନରୁ ମତେ ନେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ଯାଅ, ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ହାମ୍ବୁଲ। ମୁଁ ଜଣେ ମେଷପାଳକ, ମୁଁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପୁତ୍ର ନଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଲା। ଆଜି ତ ବହୁତ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପ୍ରଫେଟ ପ୍ରଫେଟ ପ୍ରଫେଟ। ଆଉ ଜନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ହାମ୍ବୁଲ। ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିଜ ଜହନ, ଯେ କି ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲା, ସେ ଏତେ ହାମ୍ବୁଲ। ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଜହନ 1 ଆଉ 20-21 ଟିକେ ପଢିବା। 22 ଜହନ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କଣ? ଆପଣ କଣ ଏଲିୟ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ କଣ ସେହି ଭାବବାଦୀ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ, ଏଥିସକାଶେ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଯିଶା ଭାବବାଦୀ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚାରୋପ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କର। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ
कि सुंदर हाम्बुल केते नम्र केते किमती से माने लोक थे आम जीशु ख्रीष्ट मते देखु विनाश प्राप्त होतुबा लोक मान प्रति क्रूसर कथा मूर्खता किंतु परित्राण प्राप्त होतुबा आमान को प्रति ता ईश्वरंकर शक्ति अटे आ जीशु मते देखु नम्र ही कि जगत को आसिले आ नम्र लोक माने ही पृथ्वी रो अधिकारी हेले आ बाइबल लिखा अछि मूसा ए पृथ्वी तो समस्त ठार नम्र लोक थिले नम्र लोक थिले आउ आमे केबे हेले बुझो केबे आमे गर्व करबानी जो दुनिया चली छी गर्व सो देखुछ ना तांको हाथ रे सब पावर अछि से सर्वदर्शी सर्वंतर पावरफुल ईश्वर आम जो ईश्वर सेवा करूछु से महान ईश्वर राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु तांको हस्त रे सब किछि अछि से सब कर दे पारंती से नवकुद निश्चर को कहले अरे एति गर्व करूछु आम ठारे उन्नत करिवार शक्ति अछि आम ठारे नत करिवार शक्ति अछि जहाँ भी आमे करि पारू देखुछ ना एडे बड़ राजा घास खाउछि तोड़ा जाउछि आ उसियो राजा मते देखुछ ना केते असुविधा होछि आ केबे हेला आमे आज आमे जहाँ इछु ता ईश्वरंकर दयारु आमे जहाँ पाइछु ईश्वर आज आज बंचिछु तांकर विविध दया सुख संपि नष्ट होइना तार करुणा केबे शेष होय नाही कि भाग्यवान लोक माने आम परि दिनहीन लोक मान को से बाछिले आम परि अयोग्य दरिद्र मान को एते हमको आशीर्वाद करि अछंती सब आवश्यकता जोगे अछंती तेनु करी आउ ए दिन मानकर नम्र हेबा नम्र लोक माने ही आम देश को जय करियार अछि हम्बल दरकार नम्र दरकार हां कारण ताकर सब शक्ति अछि से एमती प्रभु आ गीत सुंदर 50-12 लिखा अछि कारण जगत तहिर पूर्णता आम्भर गीत सुंदर 24 रे 1 लिखा अछि पृथ्वी तहिर पूर्णता और जगत तम समस्त तनिवासी समस्त सदा प्रभुंकर जहाँ हमें देखु छु प्रभुंकर तापरे आ से सब किछि करि पारनी तांको पाखे सब क्षमता अछि हाना को बेसी भलो पाए तांकर गीत मते देखुछ ना केते बढ़िया काई प्रथम सामुएल 2 रो 4 5 6 पढिबा वीर मानक धनु भंगा जाय अछि झुंटी पड़िबा लोक मानकर कटी बଳରେ बंधा जाय अछि जो माने परितृप्त थिले से माने आपे खाद्य निमंते वेतनजीवी होई अछंती और जो माने क्षुदित थिले से माने विश्राम पाई अछंती हां बंध्या सप्त संतान प्रसव करी अछि और जहार अनेक संतान संतति थिले से निस्तेज होई अछि ते तळ पड़ पुनी सदाप्रभु मृत्यु घटाती और सजीव करती से पाताल को ओह्लाई आनती और ऊपर को उठाई नियंती सदाप्रभु निर्धन करती और धनवान करती से नत करती से मध्य उन्नत करती से कुलीन मानक संगे बसाइबा पाई और गौरव सिंहासन अधिकार करिबा पाई धूलिरु दिनहीन को उठाती और दरिद्र को खतराशी उन्नत करती कारण पृथ्वीर स्तंभ सकल सदाप्रभुଙ୍କର ओ से तही ऊपर जगत स्थापन करियछंती धन्यवाद फोन सब क्षमता अछि से नवकुद निश्चर को देखु छ ना प्रभु केते महान ईश्वर केते सर्वशक्तिमान ईश्वर आश्चर्य लागे बाइबल हो जोडे आश्चर्यजनक बही आमे हो गोटे चमत्कार लोक माने सब किछि करि पारन तांको पकरे सब क्षमता अछि आ देखु छ ना से केमिति लोक मान को से की आश्चर्य तांकर करुणा आ सारा को देखंतु ता अपनी स्त्री धर्म निवृत्त हो जाइतिला सेतडा आसी कहउछंती ना ना आमे तते विजिट करूछु प्रभु केबे आमे पासरंती नाही 21 रे 1 मत बढ़िया लागे से हाउस विजिट करले
ଆଉ ତାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ତେଣୁକରି ହସି ଦଉଛି, ଏଇଟା ଏଇ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ କଣ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ? ନା ନା ନା, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି अब्राहम द्वारा आम समस्ते प्रार्थना बसी पारुଛୁ, आम विश्वास पाइलु तांको द्वारा। आउ देखंतु ऋत नयमी शून्य हस्त, किछि नाही, शून्य हो गले, किंतु देखो सेठु तांकर न्यू बिगिनिंग, नूतन आरंभ। तांको वंशरु दाऊद राजा आछन, देखो सेमते ईश्वरंकर आम सेवा करूछु। तापरे शून्य हस्त, तापर आयबु देखंतु एते धनशाली लोक, एते बहुत भल ख्रिस्टियन, किंतु गोटे दिन सब चली गला, उल्लंघ हो गले, पुणी आउ किछि ड्रेस भी नथिला, किंतु तांको ठारे एते शक्ति अछि, आउ डबल आशीर्वाद करूछन्ति, से डबल ब्लेसिंग करूछन्ति, जीरो रु से हीरो कर दवा ईश्वर अटंती हमर। तापरे जिखोरियंकर अधिक बयस हो जाइतिला, सेतेले भी प्रभु कहउछन्ति बंध्या को से गृहिणी करंती, आनंदमय माता करंती। आज मु एते खुशी, हम दिगाल मैडम आ पास्टैंड दी कहउथिला कोन एते एते सुंदर स्वर अछि, एते बुढ़ी हे गले मत हमर रत्ना प्रभा देखंतु, एते स्टाइल तांगर गीत। आ सकाळ सकाळ उठी की हम दामंजुडी नालकर पुणी 8टा 9टा रे सकाळ उठंती, किंतु 4टा रे उठुछन। देखंतु कि भाग्यवान लोक माने हम। आ सबुठार बेसी ज्ञानीवान लोक मु जानी छी, निकटर देखी छी। आ से माने नालकुरु बाहरी गला पर हमर मैडम, तापर राहुल आज्ञा, बहुत ज्ञानी लोक। मु तांको ठार देखी छी एते हाम्बल, सकाळ सकाळ हम घर को आसीबे, से एते ज्ञानी लोक। पहांता पहांता आसे आउ नै कि मत आमे फैमिली को धरि करी से चर्च को जी मॉर्निंग प्रेयर, सेठु ही मॉर्निंग प्रेयर आरंभ होई छी। तांको ठार आमे शिक्षा को जीवा। वीरेंद्र आगे हाई एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड लोक, किंतु मु देखे एते नम्र होइथिबे, मो मुह को आसीबे नि केबे, एते डोरी डोरी कथा है। तेणु करी प्रभु आमान को एते आशीर्वाद करछन, आज्ञा मान को एते आशीर्वाद करछन। आमे भग्न हेबा, चूर्ण हेबा, जहाँ आमे पाइछु प्रभुंको दयारु, आमे किछि न हो। आमस देखंतु, मु जने मेष पालक, बाप्तिज जन देखंतु, किछि नहंती से माने। तेणुकरी आमे मुझे कि प्रभु मोते काई की एते प्रेम कल, मुन गण्य धूली रुइन, तू काहे कि तुमे मोते कोले धर, मुझे कि प्रभु एते प्रेम कल, होइछि मु निमित्त अपराधे, पापरे मोर जन्म। एटा बहुत गीत अच्छी, टाइम नहीं मु केतळे गाइबी। कौन थिलु प्रभु हमको केते दया करि अछंती, तांकर बहुमूल्य रक्त दे हमको क्रय करि अछंती। लेखा अछि यदि आमे सरल हेबा, नम्र हेबा, प्रभु केते आशीर्वाद करिबा हमको। कारण सदा प्रभु धर्ममय, गीत संहिता 11:7 लेखा अछि, कारण सदा प्रभु धर्ममय, से धर्म को प्रेम करंती। सरल लोक तांको मुख दर्शन करिवे। तब लेखा अछि गीत संहिता 84:11, कारण सदा प्रभु परमेश्वर सूर्य ढाल अटंती,
सदाप्रभु अनुभव गौरव देवे जे सरलाचारी मानक ठारू कौनसी मंगल विषय अटकाइबे नहीं। आज दी आशीर्वाद पाइबार अछि सरल हेबा नम्र हेबा किए भी अटके पारिबेनी। प्रभु जहाँ ब्लेसिंग करती कौन पृथ्वी कौन शक्ति नहीं जे कि अटकेवा पे। तापरे इमती लेखा अछि गीत संहिता 13:7 एटा मधु हान्नांकर गीत से सदाप्रभु आम परमेश्वर तुल्य किए से अधिपति मानक संगे निज लोकंक अधिपति संगे बसाया पाई दरिद्र को धूली उठाती दीनहीन को खतराशु उत्तोलन करती से बंध्या स्त्री को गृहिणी और संतान गणर आनंदमयी माता करती पाखरे सब क्षमता अच्छी से जहाँ भी करि पारंती। आमे पढ़ुलु आउ सामुएल केबे चिंता करंतु नहीं आमे सबुठारु परा बहुत ज्ञानी बहुत बुद्धिमान लोक माने जो माने बाइबल पढ़ुछु जो माने प्रार्थना करूछु हमरो मजा करिया पे को सकाल सकाल तो आनंदित मन उत्तम औषध जेते बाइबल पढ़िबा खुशी रे आउ धन्यवाद करी करी ताहांको द्वारे प्रशंसा करी करी ताहांको प्रांगण रे प्रवेश करंतु। आपण जेते जूम रे आछंती केबे हेळा आसबेनी वाक्य सुनिबे आग्रह सहित पढ़िबा जिल सहित जिल फॉर गॉड। आपण चर्च गले खाली वर्शिप करंतु आराधना करंतु सेटा मागिबा दिन नै तांको मंगल रविवार दिन होची तांको मंगल दान स्मरण करिया दिन आउ आराधना में छुटकारा आराधना में चेंगाई आमे प्रभुंकर जेते आराधना करू सेते प्रभु आशीर्वाद करंती अनुग्रह करंती। एबे मते सकाळ आसिले मते सब आशीर्वाद अछि हृदय सहित प्रभु को धन्यवाद दे हृदय सहित प्रभुंकर आराधना करिवे हृदय सहित बाइबल पढ़िबे हृदय सहित आग्रह सहित वाक्य सुनिबे आग्रह सहित वाक्य थरे प्रभुंकर वाक्य सुने सरी आ एते सब लंबा चौड़ा नहीं देखुछ ना मो मो माँ मते मते थरे ही बाइबल गोटे देइथिला डायरी गोटे देइथिला से निरंजन स्वाल सिंह किछि पाठ पढ़िनी आ सेटा ही मोर सब किछि जाइथिला सेठू मु बाइबल पढ़ियार आरंभ कली आ मु घर बाहला बेले गोटे बाइबल ही मो पाखरे थिला। प्रभु मत केते आशीर्वाद करिए छथि थरे जदि ईश्वरंकर वाक्य एनकाउंटर हो जाउछि सुनंत प्रभुंकर वाक्य आम चर्च रे जने भाई गगन से होचंदी कोरापुटर ब्लैक बेल्ट बहुत बड़बान लोक बोले केराटी मैन थरे वाक्य सुनला से चर्च को आसी थरे ही वाक्य सुनला साउलंग भलिया थरे इनकाउंटर हैला से थरे वाक्य सुनला पर मत कोन कहूछ आज्ञा आ से सुनला पर ता बळ सब चली गला गोटे मासे पूरा सीरियस हे गला से बहुत सीरियस हे गला बळ तार सब पळैला तार केराटी मैन तार मत कोन कहूछ आज्ञा मु जीसु को ग्रहण कली वाक्य सुनला पर आ जो जगह रे से मद पिउथला एटा करथला से जगह रे मत कहूछ आज्ञा मु बपतिस्मा नेबी हालेलुया। देखंतु हमर बळ किछि काम करबोनी हमर धन किछि काम करबोनी हमर ज्ञान किछि काम करबोनी जहा करिवे प्रभु जीसु हमको करिवे। तेन करी ए दिन मानकरे आमे हम देश पय नम्र ही प्रार्थना करिबा आम पिलान को पय नम्र ही प्रार्थना करिबा आमे केते तो अछि भंगा हृदय तुच्छ न कर से बलिदान संतुष्ट ता दियंती होम बलि तांकर किछि संतोष नै भग्नात्मा ईश्वरंकर ग्रह बलि से चूर्ण मन केबे तुच्छ करंती नै इते आमे आंठु पके प्रार्थना करिबा भग्नै प्रार्थना करिबा प्रभु केते हमको आशीर्वाद करिवे प्रभु सब किछि तांठार संभव कोन असंभव आउ से मरियम को जाई कहउछंती ना त्राणकर्ता को जन्म ग्रहण करिवे सेते से कोन कहउछि देखंतु टी पढिबा कि लूक 1:34 लूक 1:34
ଲୁକ 1:34 ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦେଇଦେଲ, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନି, ଏଟା କିପରି ହବ, ଏଟା ସମ୍ଭବ କି? କିନ୍ତୁ ନା ନା ନା, ଆମେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିସାବେଥ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଏନକରେଜ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ସକାଳ ଏନକରେଜ କରୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ସବୁ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। 34 ଟିକେ ପଢିବ, 34 35 36 ଟିକେ ପଢ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତକୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ, ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ପରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବ ଓ ଏଣୁ ସେ ଜାତ ହେବେ, ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପୁଣି ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟା ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ତାଙ୍କର ଏବେ 6ଠ ମାସ ହେଲାଣି। ଆମେନ୍। 37 38 ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମରିୟମ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତାହାପରେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆମେନ୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବ। ଏଇ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି କହୁଥିଲା, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ଓହୋ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଏ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ, ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳରେ ବଳିବାନ ହେବା। ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସେ ବଳବାନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ହାମ୍ବୁଲ ହେବା, ନମ୍ର ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କୃତଜ୍ଞ ହେବା, ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଏଇ ଟାଇମରେ ନିନିବି ଭଳିଆ ଦରକାର। ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନମ୍ର ହେଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମୋସ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାମ୍ବୁଲ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଭଗ୍ନ ହବ, କେମିତି ରିଭାଇଭାଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ନିଆଁ ଭଳିଆ ଜଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅସାଧାରଣ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ ବହି। କେମିତି ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପିତର ଆଉ ଜହନ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ବଡ ବଡ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଯାଇଛି। ଯେତେ ତାଡନା ହଉଥିଲା, ସେତେ ସେମାନେ ବଢୁଥିଲେ। କିଏ ରୋକି ପାରୁନଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଏ ରୋକି ପାରିବ? ବାଇବଲକୁ, ସୁସମାଚାରକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି? ଏତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ସଲିଡ ପୁସ୍ତକ। କେତେବେଳେ ଟାଇମ ମିଳେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ତାକତ ଦେବ, ବଳ ଦେବ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଭଙ୍ଗାରୁଦ ତୁଚ୍ଛ କରି ନ ପାରନ୍ତି,
ଅଟେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି, ଅଟେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ନେତ୍ର ଜଳେ ଭାସେ ଡାକରେ ପାତକି, ସିଂହାସନ ଜୀବଟଳି। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଜୀବଟଳି। ଭଙ୍ଗାରୁଦ ତୁଚ୍ଛ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଅଟେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି, ଅଟେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନମ୍ର ହେଇ ଆସିଛୁ ବାପା। ତୁମେ କହିଲ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା, ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମ ଜୁମ୍ ରେ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ବାପା, ସକାଳ ସକାଳ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମେ ନୂତନ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ସାରାଙ୍କୁ ଦେବରେ ଭିଜିଟ କରିଥିଲ ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ତୁମେ ପୁରା କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି କେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ, କାରଣ ଯୋହନ 3 ଜଣ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ବାପା, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରୁ, ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବାପା। ସୁସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା। ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଦେଶ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା। ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ନିଡ୍ସ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାପା, ସାରାର ଯେପରି ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସିଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆସିବା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲ ଯେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଇ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ